Ағай. Гүлбара. Да. Ағай. Айсұлтан. Ағай. Еще раз. Ағай. Нурали. Ағай. О, я же сказал, не меняй голоса. Ағай. Артем. Даю. Ағай. Таяна, что ли? Бек Мирсабет. Таяна. Посмотрите. Ибрагим. Да. Ағай. Таяна. Исабел. Айкөркем. Ағай. Еще раз. Ағай. Мирмаил. Ағай. Бексұлтан ағай. Абида. Ағай. Алин. Ағай. Султан. Обоюдно. Как? Обоюдно. Это точно Расул.